Efesus 6, Ephesians 6. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Honor their father and mother, which is the first command with promise, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi, that it may be well with thee, and thou mayst live long on the earth. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. And ye father provoke not your children to wrath, but bring them in the nature and admonition of the Lord. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Yesus. Servant with obedience to them that are your master, according to the faith, with fear and trembling, in singleness of your heart as unto Christ. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. No with eye service as Abel's and but as the servant of Christ, doing the will of God from the heart. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia, with God will doing service as to the Lord and not to men. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Knowing that whatsoever good things any man doth, the same shall be received of the Lord, whether he be bond or free. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. And ye master do the same things unto them, forbearing threatening, knowing that your master also in heaven neither is true respect of person with him. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the rule of the darkness of the world, against spiritual weakness in high places. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Wherefore take unto you that whole armor of God, that may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbagian. Stand thereof, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of the righteousness. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall
be able to cross all the fiery darts of the wicked. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching unto with all perseverance and supplication for all saints. Juga untuk aku, supaya kepadaku juga aku membuka mulutku dikarenakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. And for me that utterance may be given unto me, that I might open my mouth boldly, to make known the mystery of the gospel, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana aku berbicara. For which I am an ambassador in bond, and that I may speak boldly as I ought to speak. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Titikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. But that ye also may know my affairs and how I do. Titikus, by I, beloved brother and faithful ministry in the Lord, shall make known to you all things. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu, whom I have sent unto you for the same purpose, that ye might know our affair, and that he might comfort your heart. Damai sejahtera dan kasihan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Peace be to the brethren and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Grace be with all them that love your Lord Jesus Christ in charity. Amen. To the Ephesians, written from Rome by Tychicus.